स्टार्ट करेंगे, बिकॉज केपीके से हम वर्कर कन्वेंशन भी स्टार्ट करेंगे, बाहर निकलना भी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ हम 2013 से मौजूद हैं। अब यहाँ पे ब्रॉड्स पे ये बात हो रही है कि हम पंजाब में क्यों नहीं निकल रहे, और जबकि पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम केपीके। सो केपीके जहाँ मरवत को उन्होंने कहा, जो हमारे लॉयर हैं खान साहब के, उन्होंने उन्हें कहा, फिर लोग खान साहब की जब आवाज़ आई तो लोगों ने कोई खौफ के सारे बुत तोड़ दिए, आपने देख दिया। इसी तरह आप देखेंगे पंजाब में भी लोग निकलेंगे, लेकिन खान साहब मरकज़ की पॉलिसी की बात हो रही है, वो है जहाँ मुझसे पहले एक भाई ने बात की, अमदान भाई, उन्होंने ये बात की कि रियासत के ख़िलाफ़ हम नहीं निकलेंगे, सॉरी, रियासत के ख़िलाफ़ हम नहीं लड़ सकते। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूं कि मैंने खान साहब की 25 साल जदोजहद को देखा, 25 पत्ते नहीं टूटे मेरे भाई, और उन्होंने अपने बच्चों जैसे प्यारे 50 कारकुनों की लाशें अपने गोद में उठाई। सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? वो जिस वक्त हमें पता चला था कि खान साहब के ऊपर फायर हो गया, और हमने टीवी देखा तो वहाँ नीचे खान साहब का पैगाम चल रहा था कि सारे लोग पुरअमन न हो जाओ। वहाँ अगर कोई और लीडर होता तो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब फायर हुआ था, और क्या हुआ था, वो तो चलो इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन हमारे लीडर पे फायर हुआ, उन्होंने सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा कोई भी बाहर ना निकले, सारे लोग पुरअमन हो जाओ, पुरअमन हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उस लीडर पार्टी में रहते हुए जिसने गोलियां बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसके घर टूटे, उसके बच्चे बेघर हुए, वो अपना देश छोड़ गए, उसकी बीवी बेघर हुई, अपना देश छोड़ गई, दूसरी बीवी के ऊपर इल्ज़ामात देख लें, सारा कुछ देख लें, उसकी ज़ात के ऊपर किताबें लिखवाएंगी, और ऐसी किताबें कि जो आप पढ़ ही नहीं सकते। वो सारा कुछ देखने के बाद भी उस बंदे ने यही कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए जदोजहद करूँगा, पाकिस्तान मेरा वतन है, इदारे मेरे हैं, और मैं उनमें मरहात लाने के लिए ये सारी कोशिश कर रहा हूँ। मैं यकीन करें, बिलीव मी, मुझे अगर इस जद्दोजहद में अपने बच्चों की लाशें भी उठानी पड़े तो मैं उठाऊँगा। मैं रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हूँगा, मैं इमरान खान के हुक्म की ताबेदारी करूँगा। बस इतनी सी ओके बात है। Well said, Kamran bhai. जी जाविया साहब। जी सर, मैं एक छोटी सी बात का जवाब मास्टर भाई को दूंगा। उन्होंने कहा था कि बंगालियों ने रियासत से पंगा लिया और रियासत उड़ गई। बेसिकली बंगाल जो था ना, बांग्लादेश, ये टेक्निकली जिस तरह बना हुआ था ना, के लिए एक हॉस्टाइल टेरिटरी के बाहर कई हजार किलोमीटर दूर एक छोटा सा पोर्शन वो एग्जिस्ट करना वैसे भी बड़ा अजीब सा था। वो जितनी देर एग्जिस्ट किया वो भी अल्लाह की दुआएं हैं। जो इंटैक्ट स्टेट होती है ना, जो जिसमें आपका बाउंड्री लाइन के अंदर आता है, पाकिस्तान के लिए इतने हजार किलोमीटर दूर उसको कैप्चर रखना, जबकि एक फॉरेन पावर भी पीछे सपोर्ट दे रही थी, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, मुक्ति बामी और ये वो, तो बड़ा मुश्किल सा वो सिनेरियो है। अदरवाइज आपका बीएलए लगा हुआ है ना, क्या कर लिया इन्होंने, क्या उखाड़ लिया रियासत का, ठीक है। हमारे कश्मीरी भी तो लगे हुए हैं ना उधर, क्या उखाड़ लिया उन्होंने इंडिया का। तो रियलिटी, हमारी दुआएं हैं कश्मीर के लिए भी, लेकिन जो हकीकत है ना, रियलिटी यही है कि स्टेट जो होती है ना वो पावरफुल होती है। लेकिन हम जिस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, हमारा सिनेरियो ये है कि हम अपनी स्टेट के साथ नहीं लड़ना चाहते। ये नहीं कि लड़ नहीं सकते, लड़ आप सकते हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते ये बात की स्टोरी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने अपनी स्टेट के साथ नहीं लड़ना, क्योंकि ये स्टेट भी हमारी है, स्टेट के लोग भी हमारे हैं, स्टेट के अदारे भी हमारे हैं। कामरान भाई ने इतनी तफसील में चीज़ें बता दी हैं। मेरा हाल है ज़बरदस्त तज्जिया किया है, 4 स्टार जनरल्स, उनके मामलात। बाकी अगर किसी को कोई शक हो कि मैं शायद बोलने में डरता हूँ, डरता मैं कोई नहीं हूँ। मेरे चैनल पे जाके देखें, मैंने सीधा सीधा खड़काया हुआ है इनको। बात सिर्फ ये है कि हमने मुफाहमत का रास्ता देखना है कि जिसमें हमारे अदारे भी अपनी जगह चलते रहें और
ایسی کانفلکٹ یا ایسے ہیڈ ٹو ہیڈ نہ چلے جائیں کہ جس کے اثرات جو ہے نا ہماری پارٹیز کے لیے، ہمارے عام لوگوں کے لیے وہ اچھے نہ ہوں۔ اگر اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، تو وہ اس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، میں یا آپ نہیں گزر رہے۔ ہم باہر کے کنٹریز میں موسٹلی بیٹھے ہوں گے، کوئی 2-4 پاکستان میں بیٹھے ہوں گے، تو ہم بڑی آسانی سے باتیں کر دیتے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے باتیں کرنا، لیکن حقیقتاً جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو اس چکی میں سے پس رہے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اپارٹ فرام دیٹ ایک سچویشن ہے، ایک آرمی کے چیف ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پرسنل بیس کے اوپر یا جس ریزن کے بھی اوپر کیا، آرمی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایک نام بتا دیں کہ کسی جنرل کے خلاف کوئی مقدمہ چلا ہو اور اس کو اس میں سزا دی گئی ہو۔ آرمی سر پرویز مشرف، تو کیا آپ نے دیکھا نا، کانوائے آپ کا اس کا جا رہا تھا عدالت کی طرف، اور بیچ میں انٹرسپٹ کر کے آئی ایس آئی نے پورے کا پورا کانوائے ہاسپٹل، ملٹری ہاسپٹل کو موو کر دیا، کسی کو بغیر بتائے ہوئے۔ تو کسی نے کیا اکھاڑ لیا، وہیں سے جہاز آیا، جہاز میں اٹھا کے دبئی لے گئے، کسی نے کیا کر لیا۔ تو بیسکلی ادارہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کو یہ جو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب جائیں گے تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گا، ان کی پالیسی ہے نا، وہ ایسے ہی کریں گے، کیونکہ اگر ایک کو نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک روایت پڑ جائے گی کہ یار یہ اگر ایک کو ہاتھ ڈل گیا تو پھر سب کو ہاتھ ڈلے گا۔ تو انہوں نے اپنے طریقے پہ چلنا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کا راستہ ڈھونڈا جائے، ہم نے لڑائی بھی نہیں کرنی اور ہم نے غلام بھی نہیں بن کے رہنا، بیچ کا راستہ ڈھونڈا جائے، وہ بھی اپنے تھوڑے معاملات کے اندر چیزوں کو کنٹرول کریں، ہم بھی کچھ جذبات سے پیچھے ہٹ کے کوئی پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کے لیے بہتری ہو، ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو، اور ایک اچھا لیڈر آئے۔ ہمارے بھی تو مسئلے مسائل رہے ہیں نا، ہمیں آج تک ایسے لیڈر ہی نہیں ملے جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے کچھ کیا ہو، جس نے کیا اپنے لیے کیا۔ یہ ایک خان صاحب ایسے بندے آئے تھے جن کی نیت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ہاں پولیٹیکلی ان کی بھی مسٹیکس ہیں، وہ ہم سارے مانتے ہیں، جو انہوں نے کی ہیں وہ انسان سیکھتا ہے اپنی غلطیوں سے۔ تو امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ بہت اچھی طرح سے اس کنٹری کو رن کریں گے، اور جب وہ ملک کو اچھی طرح سے رن کریں گے تو انشاءاللہ ادارے بہتر حالت میں آئیں گے، اور ہر ادارے کو اپنی سپیس کے اندر کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ ویل سیٹ برادر، ویل سیٹ جی، فری کشمیر۔ جی ہاں محترم صاحب، نہیں یار زاویہ صاحب کچھ باتیں صحیح کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں۔ کمران صاحب اور میرے درمیان یہی تھوڑی آرگومنٹ ہے، یہ تو انٹرنل میٹر ہے نا، یہ پاکستان کے جو جوان ہیں وہ ہمارے ہی ہیں نا، تو ہم بھی ان کے ہی ہیں، کیونکہ وہ دادا پر دادا تو ایک ہی ہے نا، کشمیر ہو یا پاکستان ہو۔ یہ زاویہ صاحب نے ایک غلط بات کر ڈالی، وہ کشمیر ڈیفرنٹ ایشو ہے یار، وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جیسے ایسٹ ٹیمور تھا، یہ اس کو نہ ملانے۔ اور دوسری بات جو جناب انہوں نے ایسٹ ویسٹ کشمیر کا پاکستان کیا، نام ہی وہ نہیں یار لیا، الیکشن کی کشمیر یار کی مجھے بات ہی بات نہیں کرنے کی دو انہوں نے، پلیز، آپ ڈونٹ کشمیر کو کہاں نہیں سے پلیز لے آئے کشمیر ہو بھائی، بیچ میں؟ آپ پلیز ہمارے یار، اوپر وہ آرگیومنٹ نہ کریں، آپ ایسٹ سوال ویسٹ کے اوپر پاکستان اپنے کی یار جواب وہ دیں۔ سول وار تھی، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ سوال چلو کی بات کر، جرنیلوں سوال سے کا غلطی جواب دیں ہوئی، پولیٹیشین سر۔ سے بھی غلطی ہوئی۔ سنیں، بردر 2 منٹ تو بولنے دو یار، بیچ اور میں نہ سر آؤ آپ پلیز۔ ہمارے اوپر نہ نہیں بولے نا، نہیں، آپ اپنے سوال کا جواب دینا، آپ میں ہمارے یہ اوپر سوال کا آپ دوسری براڈ پہ جائیں جہاں آپ کو بولنے کا مزہ آیا بولنے کا، یہاں پہ یہ سب نہیں چلے گا سر، سوری فار دیٹ۔ جی فہیم سر، عابد بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کو نیچے اتار دیا۔ جی فہیم جی سر۔ السلام جی علیکم سر، میں ایکسٹریملی سوری، میرا بڑی دیر سے فون آیا ہوا تھا تو میں اوبیسلی وہ لینا ضروری تھا، تو میں غیر حاضر رہا ہوں۔ اچھا پیچھے عمران بھائی، اٹھایا بھی آپ ہی کی تھا۔ سر، میں وہ بار بار بول رہے تھے مجھے موقع دو مجھے موقع دو، تو میں نے اٹھا لیا تھا، لیکن ابھی وہ اصل میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، یہ ہمارے جو گروپ میں ہے ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے پلیز۔ واٹس ایپ گروپ کی بات کر رہا ہوں سر، پلیز، وہاں پہ بھی یہی گند پھیلا رہے ہیں سر، پلیز فہیم سر۔ جی میرے پیچھے کون سی سیریس باتیں ہو گئی ہیں یار؟ کیا ہو گیا؟ کس کو نکالنے کی بات کر؟
سر یہ بار بار کشمیر کا ذکر سر بیچ میں کیا مطلب ہم لوگ پی ٹی آئی اگینسٹ کشمیر تو نہیں ہے، پی ٹی آئی نے ہمیشہ کشمیر کے لیے ہی بات کی ہے، آپ ادھر آ کے بولتے ہیں کہ بھائی حمدان ہمیں بھائی 2 منٹ میں انصافیت چاہوں گا آپ سے. ایک منٹ، انصاف لبرل آرمی بنانی چاہیے ہمیں. آخر میں جو ہے نا اگر ان سے الیکشن نہیں ہوتا پھر ہم لوگوں کو کلاشنکوف تک آنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کا یہ سٹانس نہیں ہے. تو پلیز سر مجھے آپ پرسنل پہ کال مت کریں فری کشمیر صاحب، تو میں ادھر براڈ پہ بیٹھا ہوں، مجھے پرسنل پہ پلیز بالکل کال مت کریں. جی فہیم بھائی میں آپ کو موقع دیتا ہوں، خان مسٹر خان. جی فہیم صاحب. نہیں میں چاہوں گا کہ میں کیونکہ ابھی آپ کی باتوں کی جسٹ نہیں پکڑی میں نے، تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. مسٹر خان کو چانس دیں آپ. تھینک یو. جی مسٹر خان کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام بھائیوں کو. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جیسے فری کشمیر بھائی بار بار بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے. میں حمدان بھائی کی براڈ پہ بہت ٹائم سے بیٹھ رہا ہوں، حمدان بھائی کو پتہ ہے میرے بارے میں، ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں اندر ایسی ہیں جیسے کامران بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. دوبارہ ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں نے حمدان بھائی کو پرسنل میں نے سینڈ بھی کی ہیں، میں نے ان کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو عمران خان کی پالیسی کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی انسٹیٹیوٹس نہیں رہی، ٹھیک ہے. جتنا بھی مشکل وقت ہے، ایون ابھی تک آپ دیکھیں خان صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے بھی خان صاحب کا جو پیغام آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ میری پالیسی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. کام ڈاؤن رہیں آپ لوگ، بلیو رکھیں، ٹھیک ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی انسٹیٹیوٹس بیان دینا وہ بہت غلط ہے. سب سے پہلے تو فری کشمیر بھائی جو پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں اس طرح سے بنانا چاہیے، لبریشن بنانی چاہیے اور یہ وہ، ٹھیک ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی پاکستانی ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور عمران خان سے تو اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. جو بھی بندہ اینٹی اسٹیٹ، دیکھیں اداروں کے اندر بہت سے معاملات ایسے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ صبر رکھیں، ٹھیک ہے. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ آوازیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا صبر رکھیں. اور باقی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پورے ادارے کو چند لوگوں کی وجہ سے یا چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورے ادارے کو ہم گھسیٹنا شروع کر دیں، تو یہ بالکل غلط بیان ہے. جی بھائی. جی فہیم صاحب آپ کنٹینیو کریں گے، میں آگے جاؤں سر. نہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض دفعہ روز پاکستان کی ڈیموگرافی چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک کہا جو مسٹر خان نے کہا کہ خان صاحب کی جو لائن ہے وہی ہمیں ٹو کرنی چاہیے. بعض دفعہ بہت زیادہ بات بھی جو ان سی ہے وہ زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹ بہت ہرٹ ہے. تو ہمارے جو سننے والے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی اسپیس دینی چاہیے. جیسے گلمدان بھائی آپ نے بے شک ان کو اتار دیا، راجہ صاحب ان کا پوائنٹ آف ویو، آپ ان سے ڈس ایگری کریں، ان کو روک دیں، کیونکہ وہ اور طرح کے سینٹیمنٹ کے بندے ہیں. لیکن اتنی سخت ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی بات کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اصل میں جب ہم اکثر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ ہم چیزیں بہت زیادہ آگے لے جاتے ہیں، پھر اوور آل لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی کی اسپیسیفکلی سائڈ لے رہے ہیں. اسے اوائڈ کریں. باقی ڈیبیٹ ہے، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی سے آپ ایگری سر کرتے ہیں. آئی ایم سوری فار دیٹ جو بھی ہوا ہے، لیکن میں سر اس چیز کو ٹیکل کر رہا تھا جو ڈائریکٹ کسی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو. آپ سوال جو پوچھیں گے اس پر آئے نا پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. آپ ڈائریکٹ کسی بات کو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے سر، یہ بات ہو رہی تھی سر. سو سوری فار جو بھی نہیں، ہوا ہے. میں بھائی کو مجھے صرف سنا، نیچے اتارے، جی صرف مجھے نیچے اتارا، وہ نیچے بیٹھے ہوئے سر. جی مجھے سنا پتا نہیں کیا فہیم بھائی پتا کیا ہوا، آپ نے سنا نہیں صحیح. وہ جس بات تھی
उन्होंने कल भी कमरान को कहा था तू डबल स्टैंडर्ड है वो सीधे पड़ जाते हैं, वो डांग सीधी मारते हैं। अच्छा, और दूसरे वो अभी जाविया भाई को भी वो नाम लेके टारगेट करते हैं ना। मैंने उन्हें ये कहा था कि प्लीज आप अपना मौकफ दिया करें अपने टाइम से। वो सुन रहे नहीं थे, मेरे भाई हैं, मैं अकेले में उनसे बात करता हूँ। मैंने उन्हें समझाया था, ये वो पता क्या करते हैं, उनकी मुसीबत ये है कि वो सुनते नहीं ना, फिर म्यूट भी नहीं लगाते। कमरान को वो नाम लेके टारगेट कर रहे थे और जाविया भाई को नाम लेके टारगेट कर रहे थे, इसलिए अबू रमजान को ये आया कि तुम नाम ना लो भाई, अपना मौकफ दो। ये बात है जी चले सर। कोई नहीं, ठीक है, चले कोई मसला नहीं। फ़हीम भाई देखें, हमारी जो खान साहब ने जो हमें पॉलिसी दी हुई है ना, खान साहब की पॉलिसी ये है कि मफ़ाहमत के साथ, सब्र के साथ आप चलें। ठीक है, कभी भी खान साहब ने हमें ये नहीं कहा कि आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लो, ये खान साहब की पॉलिसी कभी भी नहीं रही है। तो भाई का बयान ये था कि हम इस तरह से मतलब रियासत के ख़िलाफ़ जो हथियार उठा लें। देखें, हम मानते हैं कि आर्मी के अंदर बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से हम पूरे इदारे को देखें। जब पहले खान साहब मौजूद थे, हुकूमत के अंदर थे, इक़्तिदार के अंदर थे, तो यही फ़ौज थी जो उनके साथ चल रही थी, यही फ़ौज के अंदर से लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे। ठीक है, अभी भी जब खान साहब की हुकूमत आएगी तो हम पूरी फ़ौज को निकाल के बाहर नहीं फेंक देंगे, एकदम से हम ये निज़ाम बदल नहीं देंगे कि एकदम से पूरी आर्मी को हम चेंज कर देंगे और पूरी नई आर्मी ला के खड़ी कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यही आर्मी होगी, यही आर्मी के लोग होंगे जो खान साहब के साथ चलेंगे। सिर्फ खान साहब की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि जो चंद गंदे लोग हैं उनसे इदारों को पाक किया जाए। तो पूरे इदारे को देखें, हमारे नौजवान को मसरूफ़ रखा गया है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे नौजवान को मसरूफ़ करके सिर्फ़ और सिर्फ इस बगावत के डर से नौजवान को मसरूफ़ रखा गया है। ठीक है, कुछ जगहों पे जंग छेड़ के, ठीक है, आपने डॉलर बनाने के लिए नौजवान के मरने पे भी पैसा लिया जाता है और उस तरफ से जो बंदा मरता है उससे उसका भी पैसा लिया जाता है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ नहीं आती। अच्छा जी, ठीक ਭਾਈਜਾਨ है, ਅਸਲਾਮ ठीक है। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ वालेकुम ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। अस्सलाम जी सर बोलो। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਅਰਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ 30-32 ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਾਦੀ ਚ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁੱਕ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾਵਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣਾ ਵਾ ਕਦੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। और जी आबिद भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मिस्टर यही भाई था, एक मैंने मिनट, भी मिस्टर यही भाई कहा एक मिनट, मिस्टर भाई एक मिनट। जी जी ये जो बात की है ना भाई ने, ये भी सच है और ये जो मैंने अभी कहना ना, ये भी सच है। मिस्टर भाई, खान साहब दी हुकूमत क्यों फौज ने लाई है? किहड़ी मजबूरी आन पड़ी सी? की मसला हो गया सी पाकिस्तान दे विच? कोई नुकसान हो रहा सी, कोई जानी नुकसान हो रहा सी, क्यों हो रहा सी? सर, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਲਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ सर ਸਾਨੂੰ मैंने पता है अपना पॉइंट खान ऑफ साहब मेरी सर मेरी एक बात मिनट को आप आप समझने की गलत एक मिनट कोशिश सर, आप एक कीजिए। गलत मिनट। समझ रहे हो ठीक है मैंने चौधरी साहब, आप गलत समझ रहे हो चौधरी साहब। वो आपको यही बात कर रहे हैं, आपकी ही बात कर रहे हैं, वो सेम आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप उनको गलत समझ रहे हो मेरी जान। बात इधर हो रही थी, हमारे भाई नीचे बैठ के जो हमारे ये फ्री कश्मीर भाई बात जो कर रहे थे ना कि एंड में हमारा अगर इलेक्शन नहीं करवाते, इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन में धांधली भी होती है, ये नहीं करवाते तो हमारे पास एक यही हाल रह जाएगा कि हम लोग जो है ना वो दूसरी जो इश्तियाल वाली बात कर रहे थे वो करना चाहिए। तो वो हमारी पार्टी का स्टांस नहीं है ना, हमारे लीडरशिप का है। वो मेरा भाई भी यही बात कर रहे हैं। सर आप क्यों चीज़ों को फॉरएवर डिफरेंट भाई और उसमें चौधरी लेकर जा रहे हैं जी। चौधरी भाई मैं यही अर्ज कर रहा था, मैं आपके साथ नहीं लगा हुआ था, मैं फ्री कश्मीर भाई की बात का जवाब दे रहा था कि चंद लोगों की वजह से आप पूरे इदारे को नहीं घसीट सकते। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरे इदारे का नाम ले रहा हूँ, ठीक है आप लें, लेकिन जो चंद लोग गंदे बीच में काली बेड़ें बैठी हुई हैं उनका नाम लें, ठीक है। उनकी वजह से मेरे नौजवान को कुछ ना कहें। मेरा नौजवान जो आगे मर रहा है हमारे लिए मर रहा है या मरवाया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए भी वो अच्छा हमारे लिए मर अच्छा रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था सर। सर ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। ये मेरे ख्याल में डिकोरम का ख्याल रखें, जिस तरह जी जी वो जान भाई लेके जा रहे हैं उसकी तरफ चले, मूसा भाई के पास जाएं सर, और फिर मास्टर साहब के पास। जी मूसा सर जी मूसा सर सॉरी। जी देखें, बात यह है कि छोटा सा मेरा ये आपसे आपको एक मशवरा होगा कि आप एक दूसरे से इख्तलाफ करें, लेकिन थोड़ा सा हाथ हौले ही रखें। ये जो है ना बराह रास्त अटैक नहीं करना चाहिए, ये ब्रॉड पे अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। जो बंदे सुनने वाले होते हैं ना, वो समझते हैं कि ये नॉन सीरियस किस्म के बंदे बैठे हुए हैं, तो वो बंदे यहाँ से चले जाते हैं। तो एक दूसरे पे अटैक ना करे, जो सवाल किया जा रहा है उसके ऊपर बात करे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अदारा ना, ये इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर ये है कि जो उसके ऊपर जो सिस्टम बैठा हुआ है, जो ये आला किस्म के अहदेदार जो बैठे हुए हैं 22-25 किस्म के, ये माफिया बने हुए हैं वहाँ पे। इनको कंट्रोल किया जा रहा है पीछे से, अमेरिका से और ये दूसरी ताकतें जो वो उनको कंट्रोल कर रही हैं। हम चाहते हैं कि इस इदारे के जो रूल एंड रेगुलेशन उनके मुताबिक ही इसको चलाया जाए, और इस तरह की जो काली भेड़ें इदारे के अंदर, इनको वहाँ से निकाला जाए, ताकि मुल्क आगे बढ़े। और उसके अंदर अवाम की भी तो इज्जत होनी चाहिए ना। ये अगर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो 4 स्टार हैं, कि हम उनको इज्जत दी जाए, तो हम लोग भी तो इनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये हमें इज्जत दें। हमारे पास एक ही ताकत है, वोट की। अवाम के पास और क्या होता है? वोट ही होता है ना। तो जब आप वोट हक ही नहीं दे रहे अवाम को, तो फिर अवाम की क्या इज्जत करेगी? तो इसका मेरा पास एक ही ऑप्शन है कि इस इदारे को खुद चाहिए कि ये जो काली भेड़ें हैं इनको वहां से निकालें, क्योंकि ये पिछले 70-75 साल से जो गंद चल रहा है वो अभी नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, अभी आप कोई चीज छुपा नहीं सकते हैं। तो ये इदारे के लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के भी अच्छा होगा, और वाम के लिए भी अच्छा होगा कि ये अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके जाएं। और सबसे पहले जमहूरियत में यही कहते हैं ना जी कि अवाम जो है वो पावर होती है। जब तक अवाम पीछे खड़ी नहीं होगी, ये इदारे नहीं चल सकते। जो 71 के अंदर हुआ था, उसके पीछे आप सब भाइयों को पता ही है ना कि उसके पीछे अवाम नहीं थी। तो ये क्या, इनसे क्या हुआ? ये हार गए थे वहां पे। तो इन्होंने वो अपनी शिकस्त भी नहीं मानी, और शिकस्त जो है वो पॉलिटिशियनों पे डाल दी। तो इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि खान साहब आए दोबारा गवर्नमेंट के अंदर, और इस अदारे को रिहेबिलिटेट करें, और इस निज़ाम को चेंज करें जो इस अदारे का निज़ाम है। उसके बाद पाकिस्तान बैक टू नॉर्मल आएगा, ट्रैक पे आएगा। और इंशाल्लाह, मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये आखिरी झटके लगने हैं इनको। इसके बाद ये जो बैठा हुआ है ना अभी मिस्त्री, इसके बाद जो बंदा आएगा, इंशाल्लाह बंदे का पुत्र आएगा। क्योंकि हर कोई इस तरह के नहीं होता कि वो अपना कैरियर तबाह कर दे, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल बना दे। इसमें बड़े बड़े खानदानी किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं इस इदारे के अंदर। तो इंशाल्लाह जो नया आदमी आएगा वो इससे बेहतर होगा, वो मुल्क से हमदर्द होगा, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। मेरी ये पेशन गोई है। अल्लाह ताला इसको
साबित कर दे सच तो अच्छा होगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह सर। जी भाईजान मास्टर छोटी साहब। जी गल कर सकदा माजरत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फौरन भाई मैं आपके पास आता हूँ दोबारा सर, ओके जी प्लीज ओके। इनको चांस दे देना भाई सर बेटा जी जी। सर जी पहली बात तो ये है, ये इदारे पाकिस्तान के हैं और हम भी सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। हम अपने इदारों पे तनकीद भी कर सकते हैं, उनके बारे में बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात आप कह रहे हैं ना कि ये एक दो गंदे अंडे या कुछ भी, चलो जितने भी गंदे अंडे हैं, अगर लोग अग्रेसिव मूड ना दिखाएं, इनको गालियां ना दें, तो जो आप कह रहे हो कि इनके अंदर से आवाज आ रही है तो वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। आपके सामने मिसालें हैं, भट्टो को इन्होंने मार दिया, कोई आवाज निकली थी? कुछ नहीं हुआ। बेनजीर को कत्ल हो गई, कितने बंदे इन्होंने कत्ल किए हैं, कोई आज तक आवाज निकली थी? फौज के साथ हर बंदा, हम भी पाक फौज जिंदाबाद कर रहे थे, ठीक है। फौज का काम क्या है? फौज का काम है कि बॉर्डर के अपने के जो है ना हिफाजत करना, ठीक है। इन्होंने हमारी ऐसी हिफाजत की है कि 400 ड्रोन अटैक आपके मुल्क में, पाकिस्तान में हुआ है। मुझे बताओ, किसी मुल्क में करो जरूरत के कोई निका सा कहीं मिसाइल फेंको, देखो आगे से वो आपका हशर क्या करते हैं। 400 ड्रोन अटैक हमारे मुल्क में हुआ है जनाब, 80,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं। और उसके बावजूद भी आपको जो ये ड्रोन अटैक करने वाले पता क्या कहते थे कि आप दोगले लोग हो, दहशतगर्द लोग हो आप। तो मेरे भाई, जिन लोगों में गैरत नहीं ना होती वो फिर अग्रेसिव मोड नहीं दिखाते। हम बाहर हैं, बरतानिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरे सामने जब अरशद शरीफ को कत्ल हुआ है ना कीनिया में, मेरे अंदर जो खून है ना, वो उसमें अल्लाह जानता है कि गैरत है मेरा खून। वो मुझे जो तकलीफ उस वक्त हुई है, जो हमारा माद बच्चा शहीद हुआ है अभी 7 साल का, उनको आपके इन इदारों ने हॉस्पिटल में इलाज नहीं दिया। ये मुल्क किसका है? उन बच्चों का, ये जो आने वाले बच्चे हैं उनका ये मुल्क है। फौज में भी हमारे बच्चों ने जाना है, हम ही ने इन मुल्कों में रहना है, ठीक है ना। तो जब आपके अंदर गैरत होगी ना तो आप आवाज उठाओगे। फिर आप ये नहीं कहोगे कि इमरान खान को तो इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, उस बंदे ने अपना काम पूरा कर दिया। मैंने यहाँ तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो इमरान खान की पॉलिसी है, नहीं। ये मेरे अपने जज्बात हैं एज ए पाकिस्तानी। मेरे दिल के में तकलीफ है, मुझे अपने मुल्क की तकलीफ है कि हम 76 साल हो गए, हम कहाँ 71 में हमारा मुल्क टूटा है। मुल्क कहीं भी हो, अगर समुद्र पार है या कहीं भी उसकी हदूद है, कोई भी है, वो आपके एक जिस्म का हिस्सा था वो मुल्क, ठीक है ना। तो उसकी हिफाजत करना इस आर्मी का काम था कि वो उस मुल्क को, ये नहीं आप कह सकते कि वो जी उसकी वो समुद्र से उस तरफ था या उस तरफ था। आपके मुल्क का हिस्सा एक टूट गया है, और टूटा इसी वजह से है कि आपके अपने लोगों की आपने हिफाजत नहीं की। अभी भी हमारे जो ये जर्नल बैठे हुए हैं ना, ये पाकिस्तान के जर्नल नहीं है। अगर ये हूं तो 1 मिनट भी ना लगाए इमरान खान बाहर हो और इलेक्शन, आजादाना इलेक्शन होकर जो भी अवाम चाहती है वो हो जाए। लेकिन क्या ये साजिशें अपने मुल्क के खिलाफ ही इन्होंने करनी है? ये इन लोगों, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। भाईजान बातें अगर करो ना तो पूरी रात बंदा करता रहेगा। हम लोगों में पता क्या चीज है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं तो खुद आपको होगी कि मैं इधर बरतानिया में बैठा हूं, लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम में अगर गैरत होती ना तो इस वक्त इमरान खान बाहर होना था। इन लोगों की क्या जरूरत कि इमरान खान को इन्होंने अभी तक कैद किया हुआ है कि हम लोगों में गैरत नहीं है। सॉरी मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। थैंक यू। जी आबद भाई, मेरा भी मौकफ है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ठीक है ਅੱਛੀਆਂ सर। ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ चौधरी ਗੱਲਾਂ ਨੇ साहब, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਮ चौधरी ਹੀ ਹੈ ये। चौधरी भाई ਉਮਦਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। एम आर एस एस किंग साहब, रमजान भाई ये आपके जी दोस्त हैं ना? एसएस किंग, जी एसएस किंग वेलकम जी। जी आप अस्सलाम अच्छा वालेकुम। अच्छा आबिद भाई, एक मिनट आबिद भाई, वो मियाँ नदीम साहब थे, वो आपसे नाराज हो गए, कह रहे हैं आपने जवाब नहीं दिया उनको, तो देख ले काइंडली उनको कमेंट का जवाब दे दे। जी एसएस किंग जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सब भाइयों को कैसे हो, सब ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। सर हम भी सुन रहे हैं, मिस्टर खान भाई ने भी कहा कुछ, हम सब की बातें सुन रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ना ही हमारे इदारे हैं ना ही हमारा पाकिस्तान। हम तो यही कहेंगे आपको, अगर इससे इख्तलाफ है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर हमारे इदारे होते वो हमारी हिफाजत करते, अगर हमारा पाकिस्तान होता तो हमें हक मिलता। बस यही बात कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं बात करने का कोई हक नहीं रखता। आप की बातें सुन रहा हूँ मैं।
ओके ਜਿਹੜੇ सर ਭਾਈ जी ਦੋ चौधरी ਲਫ਼ਜ਼ साहब ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ जी ਉਹ चौधरी ਵੀ साहब ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। जी चौधरी साहब कंटिन्यू करें सर ਜੀ ਅਬਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲਓ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਨ ਕੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਆਬਦ ਭਾਈ। ਹਮ ਖਾਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ हैं। ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਸੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਨ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਿਰੇ ਦਾ ਕਿਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਮ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਮ 26 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਖਾਨ ਦੀ ਏ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਖਾਨ ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਢੂੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਏਡੇ ਬੇਹੁਦਾ ਨੇ, ਬੇਅਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ ਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਲਲਕਰ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਲਕਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। जी कामरान भाई देखिए अमदान भाई, आबद भाई, सारे लोगों का अपना अपना ज़ाती मौक़िफ़ है और सारे लोग, ज़ाहिर है हर एक बंदा अपना एक नज़रिया रखता है, उसके मुताबिक बात करता है और अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। सबका अच्छा मौक़िफ़ है, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो सिर्फ़ इतना है कि हम जिस वक्त कहते हैं ना ये जर्नैल, तो हमें ये सोचना चाहिए कि 4 जर्नैल हमारी पार्टी की हमायत की वजह से अपनी तमाम 4 स्टार थे, 4 स्टार। एक वो जो कोर कमांडर लाहौर था, 4 स्टार जनरल था, उसी दिन से आपको पता है गायब है बेचारे का, कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसने जो कुछ उसे कहा गया था उसने वो किया नहीं। 3 उसके अलावा हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी आर्मी का भी हिस्सा है, 80% जो पीटीआई का हिस्सा है, और ज़ाहिर है वो आर्मी ज़रूर है, लेकिन साथ साथ वो कारकुन भी हैं किसी पार्टी के। तो तब मैंने ये बात की, अगर आप लोगों को इससे इख्तलाफ है तो ठीक है, वो आपका ज़ाती मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, ठीक है ना। और हम इस ब्राड का हुस्न यही है, ख़ूबसूरती यही है कि इसमें इख्तलाफ डिस्कस किया जाता है और हम एक दूसरे को सुनते हैं, बस वो बात है। बाकी आप आगे किसी को दें इमरान भाई। जी हमदान भाई बोल सकता हूँ? जी मिस्टर खान जी सबसे पहले मिस्टर एसएस भाई माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, मैंने पहले इसलिए आपसे माजरत कर लिया। मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा कि आपने कहा कि ना तो पाकिस्तान हमारा है और ना फ़ौज हमारी है। ठीक है, ये पाकिस्तान भी हमारा है और ये फ़ौज भी हमारी है और बाकी भी जितने इदारे हैं ये भी हमारे हैं। देखें 14 अगस्त के टाइम, जिस टाइम 14 अगस्त आया तो कुछ लोगों ने कहा कि जी हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। तो जेल के अंदर से खान साहब का पैगाम क्या आया था, खान साहब की स्ट्रेटजी क्या थी, पॉलिसी क्या थी, उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया था कि ये मुल्क भी हमारा है और हम ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अगर हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे तो फिर कौन 14 अगस्त मनाएगा? ठीक है, फिर झंडा जलाने वाली जो मुहिम आई थी कि इस तरह पीटीआई के लोगों पर लगाया जाएगा, ठीक है, और बाद में किया भी गया, उसको भी हमदान भाई ने पहले ही बता दिया था सारा कुछ। तो ये इदारे भी हमारे हैं, ठीक है। फिर कामरान भाई ने बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई कि जो कोर्ट मार्शल भी किए गए, ठीक है। और इसके अलावा नौजवान भी ये याद रखें जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन के अंदर धांधली होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है।
आप देख लेना कि ये मेरे फ़ौज का नौजवान ही ड्यूटी कर रहा होगा वहाँ पे, और यही इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है? सिर्फ मेरे नौजवान को, हाँ बीच में वो कोई लोग ऐसे आ जाएं जो यूनिफॉर्म पहन के आ जाएं तो उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ पे मेरे मुल्क का नौजवान लगा होगा, मैं अपने यकीन के साथ, अपने दिल के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे मुल्क का नौजवान इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा जहाँ भी वो खड़ा होगा, ठीक है? इन यूनिफॉर्म मेरे मुल्क का नौजवान जहाँ खड़ा होगा वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। बाकी ये है कि अभी जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर ऐसी हैं कि मेरे मुल्क के नौजवान को मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मसरूफ़ रखा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मसरूफ़ रखा गया है कि अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो बगावत का डर इनके दिलों में है, उसको दबाने के लिए मेरे मुल्क के नौजवान को मरवाया जा रहा है, ठीक है? बाकी कुछ भी नहीं है। तो बाकी अल्लाह पे उम्मीद रखें, और ख़ान साहब का जो पैगाम है उसको कभी भी ना भूलें, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत दिखानी है आप लोगों ने, ठीक है? और इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार रहना है, ठीक है? ये नौजवान भी आपके साथ खड़ा होगा और ये इदारे भी आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। मिस्टर खान वेल मेरी बात सेड सुनो, वेल सेड इदारों वेल को सेड और इसको किसने ठीक करना है? इन इदारों ने तो ठीक कर दिया, तो 75 सालों में इन्होंने ठीक नहीं किया। हम अवाम में ही खड़े होंगे तो तब भी इदारे ठीक होंगे ना। एसएस मेरी जान इधर देखो ना, मैं बारी बारी हम लोग सबको मौका देंगे सर। सॉरी फॉरएवर साहब मैं जी। हमदान भाई एक सवाल करना चाहूँगा एसएस भाई से। जी जी एसएस भाई मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी हमारी भरपूर हमायत उनके साथ है। क्या खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद आप पूरी फ़ौज को निकाल के नई फ़ौज ला के एक दिन में खड़ी कर देंगे, या एक महीने में, या एक साल के अंदर खड़ी कर देंगे? जबरदस्त भाईजान मैं सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ या जवाब मुस्कान दूंगा या जी यही लोग आपके साथ चलेंगे, या यही बहुत लोग आपके जबरदस्त साथ जी चलेंगे? जी जी फॉरएवर आप जवाब दें इस पर जी। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਾਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹ ਗਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਾਮੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਸਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ? 80% ਵਜ੍ਹਾ 70 ਤੋਂ 80% ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਸਾਡਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਕਿਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਕਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਕਿਦੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਾਦਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਬਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਊਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਨੈਸ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ 9 ਮਈ ਫਾਲਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੰਗੋ। ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੋ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। फॉरएवर भाई, मैं मुख्तसरन आपको जवाब देना चाहूँगा। देखें, आपने कहा कि बिल्कुल हक मांगना चाहिए, हक के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। हमारा पैगाम ही यही है, हमारी जद्दोजहद ही यही है, हमारी जंग ही यही है, अपने हक के लिए खड़ा होना। लेकिन आपने कहा कि हम इन लोगों को सिविल अदालतों में करेंगे। ठीक है, सिविल अदालतों में भी कौन लोग बैठे हुए हैं? इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं ना। आबिद भाई 2 मिनट मुझे दे दें सर, प्लीज सर। इससे पता क्या होगा, इससे पता क्या होगा, आप पीछे जो बैठे हैं ना उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा जी। सर मैं सिर्फ आपको एक देता हूँ मिनट, सिर्फ एक मिनट मुझे दे मैं दें, आपको सिर्फ देता हूँ जी। प्लीज। वो वापस आएंगे आपके पास, वो वापस आपके पास जी आएंगे वापस फिर आते हैं जी। एसएस एसएस जी सर जी, बहुत मेहरबानी सर। सर ये कह रहे हैं कि भाई वो अपनी मौक़िफ़ बार बार रख रहे हैं कि हमारे, मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान में इतने सालों से आज तक किसी को शऊर नहीं मिला, अभी कैसे शऊर होगा? एक खान ने शऊर दिया हमें, ये तो सब कुछ पहले से चला आ रहा था ना। और वो बाजवा को क्यों नहीं लेके आती आर्मी पाकिस्तान में, कि उसका ट्रायल क्यों नहीं करते? सिर्फ इमरान खान का ट्रायल होना है या 9 मई का ट्रायल होना है, इसके अलावा कोई बंदा नहीं है? उसको क्यों नहीं लेके आते? वो बगैर जो बाहर जाके बैठ गया है। इसके अलावा जितने भी आर्मी को भाई कह रहे हैं कि बाहर चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? उनको क्यों जाने देते हैं? आजकल किसी को हक मिला है। फिर वो दूसरा भाई कह रहे थे कि हम सब आर्मी को क्या निकाल दें? निकाल नहीं दें, जो गलत करते हैं उसको लटका दें। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक कौवे को लटकाते हैं ना तो दूसरे कौवे कभी करीब नहीं आते फसल के। इनको लटकाएं, जो गलत करते हैं उनको लटका दें। कभी तुम्हारे मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं लटकाते? भाई वो अदालतें लटकाएंगी जिन्होंने नवाज शरीफ को वापस आते ही बरी कर दिया सारे केसों में से, जिसमें शहबाज शरीफ को सारे केसों में से बरी कर दिया। तो क्या होगा? यही होगा ना फिर। अब उनसे नदीम साहब, अब वो कह रहे हैं कि हम गलत जी किया मुझे तो उनको मुझे लेके आए मुझे वापस। मुझे 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 यार डिकरम जो है ना मैनेज करने दे प्लीज। उसको जो है ना थोड़ा आगे जाते हैं। नदीम साहब जी, नदीम साहब माइक खोले सर। जी मास्टर साहब आप कंटिन्यू करें सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे मुल्क का निज़ाम ही जो है ना सही, आप पूछे ना तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने ख़राब किया हुआ है। हर इदारा आपका बदनाम है, हर इदारा। आपका सिस्टम देख लो, हमें कितना टाइम हो गया एटमी पावर बने हुए मुल्क को। हमारे मुल्क को तो अभी तरक्की की तरफ गामजन होना चाहिए था, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए था। जो एक दफ़ा ये आप कहते हो कि नवाज शरीफ गद्दार है, उसको निकाल देते हो, फिर ईमानदार बना के उसको ले आते हो। ये क्या चल क्या रहा है? अगर आप सोचो, ये छोटी छोटी बातें सोचो कि ये मुल्क हमारे में, ये हम लोगों की के लिए कर रहे हैं काम या किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? कौन सी ताकतें हमारे मुल्क में मुलव्वस हैं कि हमारे उल्टे ही हर काम हमारा उल्टा चल रहा है? तो
बात तो जब लोगों में करेंगे, आप अपने दारों पे तनकीद करेंगे तो बेहतरी आएगी। अदालतें आप देख लो, 100 तो पता नहीं 60वां के 50वां नंबर है इनका दुनिया में जो इंसाफ का निज़ाम है। तो ये किसके साए के तले हो रहा है सारे काम? ये सारी एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर मुलवस है। अगर एस्टेब्लिशमेंट जैसे अभी इन्होंने साहब को पूरे मुल्क को डंडा दिया हुआ है, तो ये दारू के अंदर ऐसे अगर निज़ाम ये चाहे तो क्या ऐसे निज़ाम चल नहीं सकते? लेकिन सारे ही करप्ट हैं, ए से जेड है ही करप्ट, टोले का टोला ही बिगड़ा हुआ है। बाकी जो आम फौजी हैं या आम आर्मी है, वो तो मैं भी पाकिस्तान के लिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है, मैं भी लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। अगर मेरे मुल्क में कोई दूसरा कोई हमला कर देता है, लेकिन हम अपने लोगों को ही मारना शुरू कर दें अपने हर वक्त। कौन सी ये बताओ ना, पाकिस्तान को आज़ाद किसने कराया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क आज़ाद कराया। आपके जो एस्टेब्लिशमेंट ने आधा मुल्क तोड़वा के बैठी हुई है, और किसी सूबे में ये आज़ाद नहीं फिर सकते। एक सूबे में पहले था जी, जो बलोचिस्तान में ये हो रहा है, बंदे उठा के गायब हो रहे हैं, फिर इधर खैबर पख्तूनख्वान में भी शुरू हो गया, अब तो पूरे का पूरे पाकिस्तान में ये नंगे हो गए हैं। अब इन ये पाकिस्तान के लिए अगर काम करते हों, ये फौज पाकिस्तान की, या लोग मोहब्बत करते हैं इदारों से। हम कल तक पाकिस्तान फौज के साथ ही थे। अगर ये इमरान खान को अल्लाह ने जिंदगी दी, मौका ना दिया होता, ये सियासत में ना आता, तो हम तो पाकिस्तान के नारे लगा लगा के तो हमें तो पता नहीं क्या कितने टोटे इस मुल्क के हो जाने थे, फिर भी हमने कहना था कि पाक फौज जिंदाबाद ही है। लेकिन भाईजान, जब आप पॉलिसियां ऐसी अपनाएंगे कि आप एक एटमी पावर होने के बावजूद भी 400 ड्रोन अटैक अपने मुल्क में करवा रहे हो, और उल्टा आपको वो मुल्क कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हो, तो आपको नजरसानी करनी चाहिए अपने ऊपर। और जो जर्नैल आप कह रहे हो कि उनको उन्होंने निकाल दिया जॉब से या उनका कोर्ट मार्शल हो गया, भाईजान उनकी दुनिया भी सवर गई है और उनकी आखिरत भी, क्योंकि उन्होंने हलफ ही इस बात के लिया हुआ है कि हम पाकिस्तानी लोगों की हिफाजत करेंगे, ना कि अपने फायदे के लिए डॉलर बनाएंगे या अपने बच्चों को दूसरे मुल्कों में बिठा के पढ़ाएंगे। तो वो जो है ना, जिनका कोर्ट मार्शल हो गया है, वो इस दुनिया में भी सवर गए और उनकी आखिरत भी। उन्होंने अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी है कि वो उन्होंने बोला कि हम अपने लोगों पे फायर नहीं करेंगे, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे। तो फौज तो इस चीज़ का नाम है कि अपने लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं वो जाते। आपको आपका एक सहाफ़ी अरशद शरीफ बाहर उधर कीनिया में कत्ल हो गया, दूसरा आप इमरान रियाज को देख के आप बताओ आपके दिल में क्या आता है, उसकी क्या हालत होगी? वो बंदा किस तरह गरजता था, बोलता था, उसकी ज़बान ही बंद कर दी है इन्होंने। तो इस तरह लोगों में मोहब्बत तो नहीं पैदा हो रही है दारों के लिए, नफरत और गुस्सा इस कदर है कि लोग फौजियों को देख के पत्थर मार रहे हैं अब। तो ये किसकी पॉलिसियां हैं? अवाम की पॉलिसियां हैं कि ऐसे काम करो, और लोगों, क्योंकि आर्मी तो हमारी है, लेकिन 2-4 बंदे जो भी कर रहे हैं उनको गैरत करनी चाहिए ना, लोग तो फिर आवाजें उठाएंगे। थैंक यू जी चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी। जी ठीक वालेकुम गल सलाम। कीती है ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਦ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਜਰਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਗੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ? ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀ ਵਾਮ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਦੀ। 3 ਸਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਗਲਮੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਝਟਬਾਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫਲਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਵਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਨੇ?
ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਭਾਈ, ਦਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮਲਵਸ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਰਨਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਜ ਕਰ ਜੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਵੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਰਾ ਕੈਸਾ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਆਖਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 35 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੂ। ਆਖਦੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਬਦ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਾਂ ਕਰਨਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ MN MP ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਿਆਰੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਲੀਜ਼, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ चौधरी भाई, गाला नहीं करनी प्लीज। जी जी मिस्टर खान। जी मैं कंटिन्यू करूंगा वहीं से जहाँ से मैंने छोड़ा था। जैसे फॉरएवर भाई ने कहा था कि हम सिविल अदालतों के अंदर, तो सिविल अदालतों के अंदर मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि सिविल अदालतों के अंदर कितने हुक्म पास हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ठीक है। अरशद शरीफ, जिले शाह, अमार को हस्पताल में नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये अदालतों के अंदर, इदारों के अंदर भी इन्हीं लोगों के लोग बैठे हुए हैं आगे, ठीक है। ये एक चंद लोग ज़रूर हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि ये बड़ा मजबूत माफिया है। इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, आपको पहले इक़्तिदार में आना पड़ेगा। जो जंग खान साहब लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा सर, उनको एक मिनट इक़्तिदार में। खान मिस्टर खान, ये आप नाम जी, नहीं, जी। कौन सा माफिया है, कौन सा माफिया? सर आर्मी के अंदर जो जर्नल्स बैठे हुए हैं यही मजबूत माफिया है, ठीक है। इस माफिया को मैं नाम लेके कहता हूँ, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। ये नहीं है कि मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी के घर से नहीं खाता, अपना कमा के अपना खाता हूँ, ठीक है। ये जो जर्नल्स का मजबूत माफिया जो बना हुआ है ना, इन लोगों के बंदे आके मजीद इदारों में भी बैठे हुए हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें पहले इक़्तिदार में आना पड़ेगा, ठीक है। खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद इन लोगों को हम तोड़ सकते हैं। जैसे भाई ने कहा ना कि एक दिन के अंदर हम अपनी फ़ौज बना लेंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ना तो ऐसे फ़ौजें बनती हैं और ना कुछ, ठीक है। पहले आपको इक़्तिदार के अंदर आना पड़ेगा, इक़्तिदार में आके आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इस माफिया को तोड़ सकते हैं। वरना अगर आप सिविल अदालतें, तो सिविल अदालतें 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? जिले शाह के कत्ल केस कहाँ है? अमार का कहाँ है, ठीक है, किस पे लगाए गए वापस? तो मुझे बता देना कि कैसे आप इनको सिविल अदालतों के अंदर लेके आएंगे। जब तक आप मुकम्मल पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इक़्तिदार में नहीं आएंगे, तो आप कैसे इन लोगों को अदालतों के अंदर लेके आएंगे? मिस्टर भाई प्लीज, मैं आपके मादरत करता हूँ कि इनका दफा करना छोड़ दें। सब ठीक हो जाएगा, इनका दफा ना करें सर। नहीं कर रहा, नहीं यार, सर, मैं मेरी दफा जो नहीं हम कर रहा। मैं आप 7 लोग एक बात कर रहे हैं, आप और बात कर रहे हैं। सर मैं दफा नहीं कर चौधरी रहा, साहब, ठीक है। मैंने खुल के चौधरी अपनी साहब, जुबान से आपको चौधरी कहा है कि साहब, मैं दफा नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास चौधरी पॉलिसी साहब। होनी चाहिए कि इस मजबूत माफिया को आपने खत्म कैसे करना है। आप एक और दिन में सर उठा के इनको पॉलिसी- अदालतों में ले आएंगे। आपका कौन सा बंदा मुझे बताए ना आपने ਉਹ ਸਰ पिछले ਪਲੀਸੀ 1.5 ਬਣਾ साल ਕੇ में ਮੈਂ कितने ਆਪਣੇ अदालतों ਘਰ के ਰੱਖੀ ਹੈ पास ਪਿਛਲੇ हुए, ਕਮਰੇ ठीक 'ਚ। है। ਪਲੀਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ। चौधरी साहब, बस उतनी ਪਲੀਸੀ ਨੂੰ बात है। ਆਵਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਲਓ प्लीज। अच्छा बात तो सुने आबिद भाई। एक सेकंड एक क्वेश्चन लगे देखिए बात सुने, इसका ठीक एक कर सकते हैं। मिनट, असि एक सारे मिनट। एक जान हो गए ना। तो आपके पास निजाम ही नहीं होगा ना, आप किसी को देखिए, अदालत में देखिए, लेके आ सकते हैं, ना किसी को देखिए घसीट देखिए सकते हैं, ठीक है। आपको पॉलिसी बनानी सारे पड़ेगी। सारे सारे भाई माइक म्यूट करें एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए सारे भाई माइक म्यूट करें। देखिए आबिद भाई, बात जो हो रही है ना पॉलिसी चेंज करने की, सर देखिए इनका एहतसाब आप कैसे कर सकते हैं, इनको आप अपनी लिमिट में कैसे ला सकते हैं, उस सब का जवाब है रिफॉर्म्स, ठीक है।
ریفارمز آپ کیسے کریں گے؟ سر آپ سب سے پہلے بھاری اکثریت لے کر آپ حکومت میں آؤ گے، اس کے بعد ہی آپ ریفارمز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ کہو گے کہ الیکشن میں یہ لوگ دھاندلی کریں گے یا لوگوں کو توڑیں گے یا جو بھی کریں گے، سر میں آپ کو ایک بات گارنٹی کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ پہلی چیز تو یہ الیکشن روک نہیں سکتے آپ، صحیح ہے؟ دوسری بات یہ کہ الیکشن میں یہ آپ کو ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ایس ایس جی، تو سر یہ کہ الیکشن کے دن آپ مجھے یہ بتائیں ٹوٹل ان کی تعداد 9 لاکھ ہے، ٹھیک ہے؟ 9 لاکھ فورسز کو یہ الیکشن کے دن، ٹھیک ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے اضافی نفریاں منگا کے لوگوں کو جو ہے نا زدوں کو نہیں کر سکتے۔ ہر ادارہ ہر حلقے کی جو فورس ہوگی وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہوگی، یا یہ لوگ بارڈر سے آپ کے جوانوں کو بلا کے آپ کے اوپر جو ہے نا نگرانی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے پاس وہ واحد ایک دن ہوگا جس دن آپ لوگ اپنا زور بازو دکھا سکتے ہو اپنے ووٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھاری اکثریت میں نکل کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، اس میں پہرا دینا ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے وہاں پہ جب تک آپ کے ہاتھ میں فارم 45 نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فارم 45 لے کے وہاں سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی پارٹی کو جتانا ہے، اس کے بعد ہی آپ کی پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو وہ ریفارمز کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس یہ طریقہ ہے قانونی جس کے ذریعے آپ قانون میں ریفارمز لا سکتے ہو، اداروں کے قانون میں ریفارمز لا سکتے ہو، آپ ان کا احتساب بھی کر سکتے ہو۔ جی عابد بھائی آپ کنٹینیو کریں، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں؟ بالکل سر، آپ نے صحیح بات کی ہے، اسی طرح ہی ہوگا۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نیلا کو لے لیں اور میرے پاس سیٹ خالی نہیں ہے سر۔ ندیم آپ نے کچھ بولنا ہے؟ ندیم اگر میں آپ کی سیٹ لوں نیلا کو اوپر لے لوں؟ عابد بھائی میں نیچے جا رہا ہوں، آپ لے نہیں لیں۔ جی لے لیں نا چل چودھری بھائی، بیٹھے میں جاتا ہوں لیتے میں نہیں چودھری بھائی آپ نے مجھے نہیں ایک جانا۔ بات کرنے دے، پھر میں اجازت لے چاہتا ہوں، مجھے بس صرف ایک بات کرنے دیں۔ اچھا ایک منٹ سر، پلیز آپ بات سن لیجیے، ڈیکورم کا خیال رکھیے، اور ندیم اور آپ بیٹھے بچک ایک دوسرے اختلاف بھی کریں۔ مجھے کام ہے، میں نے نکلنا ہے بس۔ ٹھہر ایک منٹ صبر رکھیے۔ فاریور بھائی میں نے اپنی باری پہ آپ کا جواب دینا ہے، آپ نے ابھی نکلنا نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہاں نہیں بات سن لوں گا، میں لائیو پہ رہوں گا، بس مجھے ایک آخری بات کرنی تھی، پھر اس کے بعد میں بول نہیں سکوں گا کیونکہ مجھے کھانا ہے بس۔ اچھا ملک اجاز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ملک اجاز صاحب لیتے ہیں، نالا نہیں آ رہی ہے میں پھر بھائی ملک جان صاحب میں گل اوپر کراں؟ وہ چلی گئی ہے جی۔ جی بسم اللہ، ملک صاحب اوپر آ جائیں سر۔ بھائی جان بھائی انہوں نے پوچھا سی کہ مسٹر خان نے پوچھا، مسٹر خان بھائی ہونی نا یعنی کہ دین تے زیادہ دباؤ نہیں بندے ہے، میں کداں یعنی کہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا گل، میں گل کداں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں سی کہ انہوں نے اسی یہی ججاں دی ہائی کورٹ چ لے آواں گے تے سپریم کورٹ چ لے آواں گے، کیونکہ یہ تے جا کے انہوں دے پپٹس، انہوں نے تو اداں کنٹرول کرتے جداں کنٹرول کرنے دا حق ہوندا، انہوں نے ایک فون کال آندی انہوں دی لتاں کم جاندیاں، سنن چاہ نہیں رہا سیگا میرا ڈرٹی ہیری ہے تے اداں جا کے سپریم کورٹ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ گئے ہوئے سیگے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ سیگا، تانوں یاد ہے 9 مئی والے دن خان صاحب نو کس طرح گرفتار کر کے لے کے گیا گیا، اس بندے نو جن نے تہاڈے ہسپتال نو تقریباً 3 شوکت خانم دے چکیا وا، کنے لوکاں دی کینسر نال جان بچا چکیا وا، کنے کروڑ روپیہ پاکستان چ بلکہ ارباں روپیہ پاکستان چ عطیہ کروا چکیا تے کر رہا تے کرے گا، کنیاں یونیورسٹیاں بنا چکیا، نمل القادر ٹرسٹ کے نام تو یونیورسٹیاں بنا چکیا، کنے پاکستان دا کنے ہور طرح نا نام روشن کر چکیا ہے، تے تسی مینوں اس جنرلاں دے بارے گل کرن نہیں دے رہے جہڑے نے پاکستان نو جنگاں ہروائیاں، پاکستان دی ہر جگہ بستی کروائی، پاکستان دی بستی کروان گے تے فی الحال کلوا بھی رہے ہیں تے پاکستان نو لٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے اسی کیوں نہیں گرے باں تو پھڑ کے لیا سکتے عدالتاں چ، مینوں دسو میں لے کے آواں گا عدالت چ، میرے ٹیکس دے پیسے تے پلدے بھائی جان، 80% میرا ٹیکس کھاندے سال دا، جی میں 100 روپیہ ٹیکس دیندا نا 80 روپے وہ کھا لیندے بھائی جان، اسی انہوں نے کیوں نہیں لے کے آواں گے عدالتاں اس طرح کڑیس کے، کیوں نہیں اسی پوچھ سکتے کی ہو گیا بھائی جان، کی انہوں نے پاکستان آرمی ساتھ احسان کرتا جم کے، تنخواہاں لیندے نے،
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ 30,000 32,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਲੈਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਡੀਪ ਤਲੁਕਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ 3.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ थैंक यू वेरी मच सर। आप मेरे ख्याल थोड़ा आ गया होना है मौके पे। मैं कमरान आपने ने जवाब देना ते मलिक साहब, मलिक एजाज साहब, आज ब्रॉड आपकी कैसी रही और क्या मौजू रहा? मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये ब्रॉड अभी बंद की है,